पीएम किसान रे जदि आपण माने 21तम किस्ती इंस्टॉलमेंट को अपेक्षा करछन्ती तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिक अनुरोध। आज आम जानिबा पीएम किसान जो हमर अछि तो 20 नंबर इंस्टॉलमेंट समिति पाई जाइछन्ती। 21 नंबर इंस्टॉलमेंट आपण पाइया पई उपयुक्त अछन्ती कि नाही, आपणकर लिस्ट रे नाम अछि कि नाही ता मध्ये हम जानिबा। तो वीडियो को टोटल स्किप करिवे नाही, वीडियो को शेष जाय देखिबा अनुरोध। चलନ୍ତୁ देखନ୍ତୁ एटी हम वर्तमान जे कोन ब्राउजर ओपन करबा। एटी मु मोर मोबाइल रे मोबाइल स्क्रीन रे हम वर्तमान क्रोम ब्राउजर ओपन करछि। पुणी क्रोम ब्राउजर ओपन करला पर देखନ୍ତୁ आपण सर्च करिवे पीएम किसान। एटी आपण पीएम किसान रे सर्च कला पर एटी आपणकर प्रथम वेबसाइट आसीबा। आरी देखନ୍ତୁ पीएम किसान समनिधि pmkisan.gov.in एटी आपण देखि पारथि पीएम किसान रो ऑफिशियल वेबसाइट रे हम आसी पहुंच जाइछे। एवं एटी आपण जो पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आपण क्लिक करले आपन को आउ गोटे पेज ओपन हबो। से जो पेज ओपन हबो देखନ୍ତୁ आउ गोटे फोन पेज आपनकर ओपन हो जाइथिबो। देखो देखिबे एटी मु डेस्कटॉप मोड करूची। देखନ୍ତୁ एटी हमर पीएम किसान रो जो अछि हम सब किछि इन्फॉर्मेशन एटी देखाइ देउची, शो करूची। एटी हमर अछि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अछि। आपण जदि नुवा केमु को माने आवेदन करिया चाहउछन तो एटी आपण माने न्यू फार्मर पर रजिस्ट्रेशन कर परिबे। आमे जानिबा जे हमर 21 नंबर जो इंस्टॉलमेंट आसीबार अछि जो पीएम किसान रो, तो ताको आमे केमिति चेकिंग करी हम नाम अछि कि नाही तो ताको मध्ये आमे देखि परिबा। चलନ୍ତୁ वर्तमान म आपण से स्क्रीन पर नै जाउची। देखନ୍ତୁ एटी आपनकर अछि नो योर स्टेटस। देखो ये आप स्टेटस जानी पारे आपको कही दउची। ये देखो ये जो लिखा है नो योर स्टेटस ऊपर आप क्लिक करेंगे। मोर स्टेटस ऊपर क्लिक कला परे आपनकर ये शो करिवो जे आपनकर आधार नंबर देबे एवं आपनकर जो जहाँ भी अपडेट मांगे आप दबा पड़ो। देखो ये एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी तो ये क्लिक करेंगे। जदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर ना तो ये आपंकर ऊपर लिखाई देखो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जानापी ऊपर लिखाई नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करापर ये आप देखईदेव जे आपंकर रेजिस्टर थी मोबाइल नंबर आप देखिपारे और आपंकर आधार नंबर में देखिपारे। ये देखो आम आधार नंबर क्लिक करेंगे। जो मानक आधार नंबर अच्छे ये आपंकर आधार नंबर ऊपर देखो मुझे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपंकर आधार नंबर जो अच्छी आधार नंबर एंटर मारे और ये जो कैप्चाटा आप देखो जो कैप्चा आप देखो आप कैप्चा ऊपर कैप्चा मारिक देखिपारे। देखो ये आप कैप्चा देले ये आप आधार नंबर देले ये आप डिटेल्स मारे आप शो कर प्रथम जिन देखो जदि आप बैक करवा। जदि आप अलग किसी प्रोब्लेम अच्छी जो जमी आपको कही जी आपंकर पीएम किसान पैसा पाइबा आप जड़े निर्दिष्ट उपयुक्त आपण चाषी होता दरकार प्रथम कथा। द्वितीय कथा है आपंकर आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक था दरकार एवं आपंकर बैंक खाता रे जो आमर अच्छी जो आम आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक कले आपंकर बैंक खाता रे डीबीटी इनेबल था दरकार। जो मान ऑटो डीबीटी ना तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो अच्छी आप ना तो सेठी आप करने निहाती पड़ो। ये देखो मोबाइल नंबर अपडेट कर जदि आप कौन प्रकार मोबाइल नंबर आगुरी था से मोबाइल नंबर आप हजि जाइए कि कौन कारण सिमटा कटि जाइए आप आउ थे मोबाइल नंबर दे पारे। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन आपको कहीदे जे देखो ये आपंकर केवाईसी अपडेट करेंगे। जदि आप कौन प्रकार केवाईसी असुविधा हो केवाईसी आप कलापर आप पैसा पलि आसो। जदि आप नुआ फार्मर अच्छा नुआ रजिस्ट्रेशन करने चाहते तो तेबे ये आप न्यू फार्मर ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जदि आप फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सारापर जब आप अलग किसी प्रोब्लेम अच्छी
ଆପଣ ଯଦି ସିଏସି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଅପସନ୍ ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଫାର୍ମର ସିଏସି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଟା ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ମିସିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ସବୁ କିଛି ଠିକଠାକ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପଇସା ମୋ କତିକି ଆସୁନାହିଁ, ତ ସେଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଠି ଅପଡେଟ୍ ମିସିଂ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲି, ଅପଡେଟ୍ ମିସିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ମିସିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ବା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମିସିଂ ବେନିଫିସିଆରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ମାର୍କ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପଡେଟ୍ ମିସିଂ ଇନଫର୍ମେସନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ମିସିଂ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଲରେଡି କ୍ଲିକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ପକେଇବେ, ଏଠି କ୍ୟାପଚାଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇକି ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଟି ଯାଇଛି ବା ଭିଜିବୁଲ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିକି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର 21ତମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆସିବାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ବାରାଣାସୀରେ ଆମର ମୋଦି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 21 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଭିଲେଜ, ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଏବଂ ବ୍ଲକ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲକ ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ବ୍ଲକ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭିଲେଜ ବା କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଭିଲେଜ ମାରିବେ। এই ଭିଲେଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭିଲେଜ ଶୋ କରିବ। ତ ମୁଁ ଆନୁମାନିକ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଲେଜର ଶୋ କଲି। ମୁଁ ସେ ଭିଲେଜରେ ମୁଁ ସବୁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ମୁଁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଏଠି ଯେତିକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବଶତଃ କିଛି ଅଛି, ଜିନିଷ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦୟାକରି ନିଜର ପାଖରେ ଥିବା ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପଳାଇ ଆସିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର লিস্ট ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖେଇବ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଅଛି, କେତେ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଏଠି ପୁରୁଷ ବା ମହିଳା, ଏମ୍ ବା ଫିମେଲ ସବୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ହିଁ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।